Apa sudah terlihat Bapak Ibu screen-nya? Sudah, Rama. Ya, baik. Friendly? Is it pocket friendly for the customer? A lot of such questions need to be kept in mind while designing a product or service. Both customers and consumers have equal relevance in today's businesses. If the consumer doesn't like your product, the customer may not buy it. And if the customers don't find your product well suited to their pockets, they will not buy even if the consumer rates it highly. Hence, put yourself in the shoes of the customer as well as the consumer while designing your product or service. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua dari video ini, pada saat mendesain produk atau servis, mana yang harus kita perhatikan? Nah, di sini adalah jawabannya yaitu customer and consumer. Jadi, pada saat kita mendesain produk atau, servis yang akan kita launching, kita harus memperhatikan customer kita siapa dan consumer kita siapa. Kemudian, nah dari, penjelasan customer dan consumer tadi apa sudah cukup jelas Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Clear. Clear ya. Baik, kita akan lanjut ke, materi selanjutnya tentang 4 tipe startup. So one last thing, and we've been avoiding bringing this up until now, but it's something you as an entrepreneur should know. It's a secret. And it's a secret that we didn't even understand for a long time. And that secret is there are 4 types of startups. And not knowing which type you are can really sink your company. So we call this market type. It turns out that there really are 4 types of markets for startups. One is an existing market. Another is where you take a segment or resegment an existing market. Another is a new market, and another is a clone market. So let's take a look why this is important, and then we'll give you the definition of each one. It turns out that the type of market changes everything. It changes your initial market size, how much it costs to enter the market, what kind of launch you do of your product. It affects the type of competitive barriers you have and how you position or describe your product. It affects your sales model. Are you going to hire direct sales? When do you hire them? What kind of margins you should have or the profit? How long it takes, that is the sales cycle, and something called the chasm width, which we'll take a look in a second. It also affects how much money you're going to need to raise and how long it takes to get to profitability. And then finally, it affects the types of customers and what their needs are and how long it takes to adopt. Nah, itu adalah tipe-tipe market. Di sini, ada juga bacaan tambahan yang dapat nanti diberikan kepada mahasiswa terkait, student handout tentang market types. Nah, market types di sini ada 4. Kita bisa lihat di sini ada penjelasannya di sini mungkin lebih detail ya Bapak Ibu. Ada existing market, di sini ada apa saja yang termasuk existing market, keterangan kategorinya, kemudian ada new market, ada resegmented market, dan ada clone market. Nah, nanti, dalam bentuk bahasa Indonesia untuk materi market ini nanti juga ada tersedia. Kemudian dalam sesi 1 ini mahasiswa nanti akan diberikan activity instruction, yaitu untuk menentukan siapa customer dari produk atau service yang mereka kemarin sudah buat. Kan sebelumnya mereka akan menentukan produk atau service apa yang akan mereka buat berdasarkan lesson 1 dan lesson 2. Nah, kemudian di sini di lesson 3 mereka akan ditanyakan terkait siapa customer dari produk atau service tersebut dan siapa consumer-nya. Nah, seperti itu. Nanti ini menjadi salah satu aktivitas yang akan dilakukan mahasiswa
untuk menentukan siapa customer dan siapa consumer. Kemudian kita lanjut ke sesi 2. Sebelum kita lanjut, untuk market type ini apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait market types. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi 2. Sesi 2 ini akan menjabarkan terkait identifikasi of customer segment and niche market. Hello there. Who is your customer? Do you have the answer to this fundamental question? Who is your customer? So this lesson will focus on customer discovery. Discovering your customer is not easy, and a logical start is by understanding the different types of customers and how to target them. This is called segmentation and targeting. Segmentation, targeting, big and new terms. Let us just focus on the terms, then we'll go on to other things. So what is segmentation? Segmentation is the way of chopping up your market. In other words, it is the process of defining and subdividing a large market or your customers into distinct segments having similar needs, wants, or demands. Targeting or target marketing is deciding which potential customer segments your idea or your product or service will focus on. So obviously, marketing segmentation always comes before targeting. It helps you select who you need to market your products to. There is no way you can please everybody. In fact, in trying to do so, you might end up pleasing no one. Also, it is rather expensive to try to sell to a lot than trying to sell to a few. So, select the customer segment that is the best match for your products and services. Market segmentation should be done after identifying the target market. True or false, Bapak Ibu? Market segmentation should be done after identifying the target market. Ada yang ingin memberi komentar? Apakah ini pernyataannya benar atau salah? Segmentasi harus dilakukan setelah mengidentifikasi target. False, Pak. False. Baik. Kita coba false. Ya, baik. False. Targeting or target marketing is deciding which potential customer segment your idea or your product service will focus on. Nah, jadi untuk menentukan target, pertama kita harus melakukan segmentasi terlebih dahulu. Nah, ini terbalik ya pernyataannya. There are several ways in which you can divide a market. Let's look at each of these ways. First is by geography. You could segment your market by towns or countries. Every entrepreneur will have to answer the question, which geography should I cater to? Many online companies cater to specific geographies. Baidu, Taobao, they concentrate only on China. Yandex and Rambler are search engines only in Russia. Second is by demographics, which could be gender, age, religion, occupation, education, income, or a combination of any of these. Think of L'Oreal. While it makes anti-aging creams for older women, its hair products are targeted at higher income groups. Third is by psychographics or lifestyle segmentation based on interests and activities, irrespective of demographics. For example, Kellogg's targets health-conscious consumers with its products such as Special K. Fourth is behavior, based on user behavior, including patterns of use, price consciousness, and such. Some may use the product daily, while others might use it weekly or monthly. Starbucks segments consumers
on the basis of use and has customized offerings for regular users, such as loyalty cards and quick pickups. Fifth is benefits. This looks directly at the benefits customers want. For example, L'Oreal's range of skin creams addresses different benefits such as skin repair, anti-aging, glow, acne reduction, fairness, blemish control, nourishment. You may have identified multiple segments based on any one of these ways. You need to select which segment you will target. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, which of the following parameters can you use to segment a market? Select the two correct option. Jadi, dalam pertanyaan yang ada dalam video ini, jawabannya tidak hanya satu, Bapak Ibu ya, bisa lebih dari satu. Now that you know what is segmentation, it is time to Jadi, ini segmentasinya ditentukan atau berdasarkan ada 5 kategori, Bapak Ibu ya. Konsep yang diterangkan oleh What Money Foundation ini ada 5 kategori untuk segmentasi market. Yang pertama berdasarkan geografi, yang kedua berdasarkan demografi, yang ketiga berdasarkan psikografi, behavior, dan benefits. Nah, nanti mahasiswa akan diminta untuk menentukan Now that you segmen. know what is segmentation, it is time to target a market segment. So how will you, a new entrepreneur, select a market segment? There are several ways in which to select a market segment. You can try to sell to the whole market, that is mass marketing. You can try to concentrate on a single segment, or you can try to sell to several segments. There's another way. You can try to sell to a niche. A niche is a very tightly defined set of customers with very specific needs. Here, you will be targeting a very small section of the market. Ya, itu. Nah, kemudian di sini ada additional reading untuk Bapak Ibu dan mahasiswa juga bisa membacanya. Nanti di sini ada kriteria for evaluating market segments. Nah, ini market training strategi juga ada di sini. Ini adalah bacaan tambahan yang dapat menjadi salah satu pengetahuan untuk mahasiswa. Kemudian ada di sini aktivitas instruksinya, mahasiswa nanti diminta untuk mengidentifikasi customer segment berdasarkan dari produk atau service yang sudah mereka dapatkan di pelajaran sebelumnya. Instruksinya di sini sudah ada. Nanti untuk modulnya akan disiapkan Bapak Ibu. Ya, ini hanya sebagai gambaran aja. Kemudian kita sebelum masuk ke video niche marketing, untuk video segmentation and targeting, apa ada pertanyaan atau ada komentar? Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke video niche marketing. Niche marketing is one of the ways of targeting. And if you are starting a new venture, it is the most appropriate way. Let me tell you why. New and small ventures which cater to specific needs of customers find it difficult to target a large market. It is because in a large market, they have direct competition from big players who are able to spend big bucks to reach the customer. More often than not, niche marketing is what startups do. Let us look at why any new entrepreneur should aim for a niche market versus the whole big market. 1. A new venture will normally have limited resources.
which one should use sensibly and smartly. Niche marketing allows you to do this. 2. It'll be easier to identify good clients and potential business partners for the venture when you are operating in a niche. 3. You can easily become an expert in technical and market knowledge, and once you become an expert, your customers will trust you more. This way you can keep away potential competitors. 4. Niche marketing will get you repeat business and referrals. This will translate into more business and new customers. 5. Catering to a niche makes marketing. Why do startup go for niche marketing more often than not? Select the two correct option. Nah, kita akan pilih jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu? Nih, itu lagi. Easy. Let me give you an example. The world's largest halal baby food brand is For Aisha. For Aisha, after its initial success in UK, is now looking at the worldwide niche baby food halal market. You may think that if a business starts with a niche market, it will remain small, but that is not true. Once the venture is successful in the niche market, it can grow and really grow. Here are some examples that will prove my point. Under Armour is an American sports clothing and accessories company. But it started as a niche sports goods company which pioneered wicking fabric based sportswear for athletes. Now it has grown to become the number 2 sports brand in the US after Nike and has worldwide revenues in billions of dollars. North Face. You can start as a niche player and become a part of a larger market, like North Face, which started as a specialty outfitter for mountaineers. But now it is a very successful apparel brand worldwide. Or you can continue as a niche player and access the niche worldwide, like Hohner, a German company specializing in musical instruments. It concentrates on harmonicas and it holds a market share of over 80% worldwide when it comes to professional grade harmonicas. Ya, jadi nanti dalam materi tentang niche market ini kita akan mengarahkan mahasiswa untuk menyasar produk atau servisnya berdasarkan dengan niche marketing karena untuk ukuran startup itu kita lebih cocok masuk ke niche marketing di mana persaingannya lebih sedikit, kompetitornya lebih sedikit. Nah, nanti meskipun di awalnya kita masuk ke niche marketing, lama-kelamaan jika fokus untuk produk dan servisnya terus, nanti niche marketingnya bisa berkembang menjadi marketing yang lebih besar lagi. Nah, di sini juga nanti mahasiswa akan diarahkan untuk finding your niche. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan mahasiswa untuk menemukan niche market dari produk atau service yang mereka sudah tentukan di awal tadi. Ada beberapa pertanyaan di sini nanti perlu diisi untuk menentukan niche market mana yang akan mereka sasar. Baik, untuk materi niche marketing apa ada pertanyaan atau komentar Bapak Ibu? Lebih gede lagi.
ada ya. Jika tidak ada di sini, di chat juga tidak ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang session 3. Nah, value proposition design. Hi there. Have you heard of Google Glass? Well, for those of you who haven't, this is how it looks. It is a head-mounted wearable computer which is designed in the shape of a pair of glasses. It can capture images quickly and also display information like a smartphone, but in a hands-free format. Sounds really cool, isn't it? You must have also heard that the product failed miserably. Now, why do you think that happened? There were many theories as to what went wrong. Some say it was bad marketing and that the product was not launched properly. Some others say that the product was designed poorly, it was not complete. Among all the reasons, one stuck out. Something so basic that even a hugely successful giant such as Google overlooked it. Did the customer want it? What real purpose did the product serve? What benefits did it offer? Was there any real need or demand for it? Who would want such a device and spend money on it? There were no satisfactory answers to these questions. Which brings us to a very important aspect of venture creation: value proposition design. Your product must create value for your customers. You have to address their pain points, and customers must want your product. Simply put, your products and services should match what your customer wants. In this lesson, you will learn to identify what your customer really wants and how your products and services can help them. That is what value proposition design is all about. If we need to formally define value proposition design, this is what we can say: the simple but comprehensive process of designing and testing value propositions, taking the guesswork out of creating products and services that perfectly match customer needs and desires. So, you need to understand your customer really well to create products and services to meet those needs. You need to find a fit between what your customers want and your value proposition. The tool that you will use is a very popular tool and is called the Value Proposition Canvas. Think of it like a large form or chart paper with sections that you can fill up. It has two clear sections. The right section is the customer segment and the left section is the value proposition for that customer segment. So you will fill up one canvas for each customer segment. If you have two segments, you will have to complete two canvases, and so on. In this session, you will capture details related to your customer segment using the canvas. Nah, kita akan masuk ke materi value proposition canvas. Di sini ada ada customer segment di bagian kanan dan ada value proposition di bagian kiri. Nah, cara mengisi untuk value proposition canvas ini, pertama kita akan isi di bagian customer segment. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian value proposition. Nah, untuk setiap customer segment akan mempunyai satu value proposition canvas. Jadi jika customer segmentnya ada dua, nanti mahasiswa diminta untuk membuat dua customer value proposition canvas dan atau seterusnya. Apabila ada 3 customer segment akan membuat 3 value proposition canvas.
Note that the customer segment portion has three subsections: jobs, pains, and gains. Let's go through them one by one. First, jobs. These are simply things that the customers are trying to get done in their work or in their life. For example, customers of taxi aggregators like Uber are trying to solve the problem of getting a ride to work or getting picked up from a friend's home at midnight. So, a customer job could be a problem they are trying to solve, a task they are trying to perform or complete, and the needs that they are trying to satisfy. Keep in mind that job should be described from the point of view of the customer, which may not be important to you, may be extremely important to the customer. Also, you must remember that not all jobs are equally important for the customer. Some matter more to the customer than others. A customer may deem a job important because it occurs frequently or because it results in an outcome which is important. Next are the pains. Pains are things that annoy a customer before, during, or after trying to get a job done, or it may be something that prevents a customer from getting a job done. Pains describe potential bad outcomes or risks related to getting a job done badly or not getting it done at all. And just as jobs can be important or insignificant, a customer pain can be moderate or severe. Next, let's look at customer gains. Gains are the outcomes or benefits that the customer actually wants. There are some gains that are expected or even required, whereas some come as a pleasant surprise. You should keep in mind that a gain can go from being something just nice to have to something highly essential. Since there will be many jobs, pains, and gains, all of which varying in importance to the customer, it is a good idea to prioritize them. Use a simple table to do so. Start with the most important or essential on top and the least at the bottom. So now let us use an example to understand the canvas better. Let us look at an example of an online wedding planning platform. The customer segment would be the wedding couple and the service providers. Let us just focus on wedding couples for now. So, what jobs are the couples trying to fulfill to plan their wedding? They would like to first organize a lovely wedding, not incur too much of an expense, and still impress their friends. Remember, the list of jobs needs to be prioritized. So in this example, the most important one would be to organize the wedding. Next would be to save as much money as possible, and then would come impressing friends. Next, what would their pains be? They would worry about not being able to pull off their dream wedding. They might not have time, they may not be able to finish their preparations, have trouble in sending invites, not get the best price for the things they need to buy, and so on. Phew. Who said getting married is easy? Pains could be moderate or extreme. Not being able to finish preparation would be extreme, versus not getting the best price for services, that would be a moderate level of. Mhm. Nah, di sini ada video pertanyaan lagi muncul. Which of the following customer pains are you addressing? Online medical store. Kita coba isi.
Now, what about the gains? They would want someone to just take care of everything. A service provider who takes care of all the services, such as the caterers, the decorators, music band, etc. They want access to the best services and the best prices. Like jobs in paints, gains can also be prioritized. They would think that being able to find all that they want in one place as an essential, while access to reviews from other couples would be a nice to have. You must remember that to clearly differentiate jobs, pains, and gains, you need to describe them as concretely as possible. If a customer says that waiting in a queue is a waste of time, ask after how many minutes does it feel that it is a waste of time. That way you can find out that waiting more than, let us say, 5 minutes is a waste of time. Given how many minutes the customer actually spends in the queue, you can figure out the severity of the pain. Now that you have learned the concept and seen an example, go ahead and define your customer segment for your idea. Ya, for a product to be successful, it should do which of the following? Nah, kemudian nanti mahasiswa akan kita minta Bapak Ibu untuk mengisi value proposition canvas untuk produk atau service yang mereka sudah dapatkan. Kemudian di sini ada ya, ini nanti aktivitas instruksi untuk mahasiswa diminta untuk membuat value proposition canvas berdasarkan dengan produk atau service yang sudah mereka dapatkan. Nah, untuk materi terkait value proposition canvas dan juga contoh yang tadi sudah dijabarkan, apakah ada komentar Bapak Ibu, pertanyaan atau komentar? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke sesi 4. Nah, di sesi 4 ini tidak ada video, hanya ada aktivitas-aktivitas saja. Nah, di sini nanti mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi siapakah early adopter dari produk atau service mereka. Maksudnya early adopter ini pengguna pertama, pengguna awal dari produk atau service yang sudah mereka tawarkan. Kira-kira di sini siapa ya nanti yang akan menjadi pengguna atau early adopter tersebut. Early adopter ini penting karena melalui early adopter ini produk atau service yang dimiliki oleh startup Bapak Ibu mahasiswa nanti akan bisa menemukan feedback atau kira-kira tanggapan dari early adopter tersebut untuk produk yang akan di-launching ke customer yang lebih luas lagi. Jadi penting untuk mendapatkan siapa early adopternya dan mendapatkan feedback dari early adopter tersebut. Ini nggak perlu, mungkin langsung ke ya, kita akan lanjut ke sesi kelima, yaitu craft your value proposition. Nah, di sini ini ada video untuk ya ini.
Hi there, remember the value proposition canvas? We saw it in the previous session on customer segment. The value proposition section is shown on the left side of the value proposition canvas. It describes the value you offer your customers, and it can be broken down into three parts: products or services, pain relievers, and gain creators. Let's go through them one by one. Value proposition segment. Products and services refers to all the products and services you offer. It is this that helps your customer complete their jobs. You must understand that products and services do not create value on their own, but only when they are related to customer jobs, gains, or pains. Not all products and services will be equally important for the customer. Some may be essential, while others may be simply nice to have. Next, what are pain relievers? Pain relievers describe how products and services alleviate specific customer pains. They reduce or eliminate some of the things that annoy customers before, during, or after they try to complete a job. It is not possible for a product to deal with all the pains in a customer's list. Great pain relievers focus on the important pains and deal with them extremely well. So, what are gain creators? Gain creators describe how exactly your products and services create gains for the customer. They describe how the product and services will produce outcomes and benefits that the customer expects, desires, or would be surprised by. As with pain relievers, it is not possible for a product to deal with all the gains in a customer's list. Effective gain creators focus on the important gains that make a real difference to the customer. The products and services, pain relievers and gain creators together constitute your value proposition. So after you create your value proposition, you need to assess if it is a good fit with your customer segment. So what does fit mean? Fit is achieved when the customer gets excited about a value proposition that meets their needs. This happens when the value proposition addresses the important jobs, pains, and gains of the customer segment. Great value propositions are always about making the right choices about which jobs, pains, and gains to focus on and which to let go of. Fit is hard to find and maintain, and it's probably the very core of value proposition design. Now that you have learned what goes into creating the value proposition, let us see how to put it on the value proposition canvas. Nah, ini adalah contoh mencocokkan antara customer segment dan value proposition Let segment us menjadi continue value with the proposition example of the canvas. online wedding planning platform to create a value proposition. Since we have identified the jobs, pains, and gains for couples, we need to create a value proposition to address the most important jobs, pains, and gains. Remember, the value proposition consists of products and services, pain relievers, and gain creators. So, what products and services would help couples plan their wedding? First, online wedding planning services made available via an app to help organize the various aspects of the wedding. Second, an efficient person, a wedding planner who will take care of all the running around and nitty-gritties. What do you think would act as pain relievers for such couples? Service management that enables various contracts to be signed online,
price comparison, and quality assurance for various wedding related services. And what about gain creators? Saving time, saving money, access to top-notch customer service and resources all in one place would be very beneficial to couples planning their wedding. So now that you have learned the concept and seen an example, go ahead and create your value proposition and check how well it fits your customer segments. Nah, nanti dalam sesi kelima ini terkait value proposition canvas nanti mahasiswa akan diminta untuk menyempurnakan dari value proposition segmen yang tadi mana yang mereka butuhkan untuk melengkapi dari customer segment yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi untuk melakukan ketepatan antara customer segment yang tadi sudah ditemukan atau dibuat oleh mahasiswa terkait customer job-nya apa, pain-nya apa, dan gain-nya apa. Lalu kemudian di value proposition-nya harus matching antara pain-nya apa, dimatchingkan dengan pain reliever-nya seperti apa, gain-nya apa, dimatchingkan dengan gain creator-nya, begitu juga dengan customer job-nya apa, dan produk atau service-nya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan apakah sudah matching antara customer segment dan value proposition segment tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita arahkan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan ini. Jika nanti jawabannya sudah banyak yes-nya, ya nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti mahasiswa akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan terkait assessing fit questionnaire ini. Apakah yang sudah mereka buat itu sudah sesuai dengan value proposition canvas tersebut atau tidak. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi terkait value proposition canvas, apakah ada komentar, pertanyaan, atau masukan? Atau mau ada tambahan? Baik, kalau sudah clear kita lanjut ke sesi yang ke-7, sesi terakhir di lesson ke-3, yaitu tentang Outcome Driven Innovation, ODI. Hi there once again. Do you want to launch a also-ran product? No, right? What you really want to do is to launch a blockbuster product. How can you do that? Is it by finding out what your customers want? No. This question will help you launch a product, but it may not be a blockbuster product. So what is a blockbuster product? A good example here would be the camera GoPro. This camera is designed to capture action shots by adventure sports enthusiasts who are not professional photographers. With this product, surfers, cyclists, rock climbers who are amateur photographers can capture quality action photos. This was not possible earlier because with ordinary cameras they could not get close enough and professional cameras were too expensive. To launch a blockbuster product, you need to find out what the customer wants your product to do for them. Outcome driven innovation, or ODI, is a well-established process that helps us find that out. It is an innovation process around the understanding that people buy products and services to get certain jobs done. As people complete these jobs, they have certain measurable outcomes that they are attempting to achieve.
These measurable outcomes then form the basis for the innovation process. By knowing how customers measure value, you can align your solution with these metrics and systematically create customer value. 5 key steps make up the outcome-driven innovation process. These are: first, plan outcome-based customer interviews. Next, capture desired outcomes. Then, organize the outcomes. After which, you rate the importance and satisfaction of these outcomes. And finally, use these outcomes to design your product or service. Refer to the handout completing the outcome-driven innovation, which will be your assignment for this session. To help you complete this assignment, we have included a handout titled Outcome-Driven Innovation in your handouts. Please refer to this for a detailed listing of the steps and the tasks to be completed in each step. In case you have any doubts, please get in touch with your facilitator. Happy innovating and have a good day. Ya, jadi Bapak Ibu itu tadi materi terkait dengan lesson 3 yaitu Customer and Solution. Nah, nanti di setiap lesson ada kuis untuk mahasiswa. Nah, nanti di kuis itu mahasiswa diminta untuk menjawab masing-masing kuis sesuai dengan materi. Nah, namun di dalam akun yang ini kan akun student, jadi bukan akun fasilitator. Akun ini nanti akan lebih lengkap apabila sudah ditampilkan di akun fasilitator oleh Bu Muti. Ya. Kurang lebih itu Bapak Ibu materi terkait Customer and Solution di lesson 3. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang perlu dijelaskan lebih detail lagi? Atau ada komentar atau ada masukan? Ada tambahan Bu Muti? Mungkin cukup sih. Oh ya, sama Oke, ini dulu. Iya Bapak Ibu, nanti untuk daftar nama mahasiswa di kelas Bapak Ibu siapa saja nanti akan dikirimkan nama-namanya, listnya di dalam grup ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada mahasiswa yang tidak sesuai, khususnya untuk angkatan 2020 diminta untuk mengisi sesuai. Namun selain angkatan 2020 itu dibebaskan untuk pilih siapa saja dosennya. Karena pembagian ini kelas KWU dasar dibagi khusus di angkatan 2020. Namun untuk angkatan yang lainnya yang apabila di tahun sebelumnya belum mengambil atau mengulang itu bebas memilih dosennya siapa saja. Nah, nanti akan dimasukkan list pembagiannya di grup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita untuk lesson 3 sudah selesai. Berarti nanti siang tidak perlu ada TOT lagi. Nanti kita lanjut di hari Rabu tanggal 17 Februari. Itu materinya tentang bisnis model yang akan disampaikan oleh
bisnis model akan disampaikan lesson 4 oleh Pak Abi Maulana Hakim ya. Besok di jam yang sama pukul 10.00. Ada tambahan Bu Siap, Muti? Pak. Siap. Ya, baik Pak Abi. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk yang belum mengisi daftar hadir ya. Oh iya, daftar ini saya share ulang nih. Sudah ada tuh di chat. Ya Bu Muti ya, nanti setiap setelah saya lesson akan ada quiz untuk mahasiswa ya, Bu ya? Nah, jadi mekanismenya ini kan Learnwise ini kan nanti mahasiswa akan di input satu-satu di virtual class. Nah, virtual classnya melalui 3 akun. Akunnya Pak Abi, akunnya Pak Rama, dan akunnya saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikasih password ya, username dan password dari 3 akun kita yang kemarin sudah dibagi di awal ya, kalau nggak salah sudah dijelaskan oleh Bu Anik, supaya nanti bisa nilai juga, nilai mahasiswanya gitu. Nah, kemudian mahasiswa itu nanti akun Learnwise ini nanti akan terlihat mana mahasiswa sudah mengakses materi, yang belum mengakses materi, yang cuma lihat tapi nggak diperhatiin, karena kan itu kan di tengah-tengah setiap video itu kan selalu muncul yang tadi ya, yang Pertanyaan ya. pertanyaannya. Nah, kita nggak tahu nih dia munculnya kapan. Nah, kalau misalnya itu kelewat, itu artinya mahasiswa cuma disetel terus ditinggal gitu. Dari situ kelihatan sih. Jadi semuanya terrecord dengan baik di Learnwise nantinya. Gitu. Jadi nanti mungkin untuk Bapak Ibu mohon di-arrange aja mahasiswanya supaya mengakses semua materi, supaya nanti saat pertemuan Zoom mereka nggak benar-benar dari nol, sudah refresh sebelumnya gitu. Jadi saat di Zoom itu tinggal praktiknya yang akan dibimbing langsung oleh Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Muti. Iya. Untuk yang tadi materi 3 itu, saya pernah dapat waktu Innovasia itu ya. Mahasiswa satu tim itu diminta untuk membuat pain, gain, and customer preposition itu dalam satu tabel, kemudian nanti dia presentasikan gitu. Ini ada nggak? Ada Bu, itu ada di VP Canvas nanti. Oke. Ya. Jadi nanti bentuknya customer jobs dan Ya. Integrasi dengan produknya, Ya. dengan pain reliever dan gain creator. Ya, oke. Nah, yang lain? Semua hasil itu nanti pokoknya di endingnya ditampilkan dalam satu PPT yang akan dikirimkan sebagai nilai UAS itu. Oke. Mungkin apakah Bapak Ibu semua sudah paham sampai dengan pertemuan 3? Iya. Karena kita juga supaya bisa membimbing teman-teman, membimbing kita. Jadi kita juga harus ikut ini juga sih. Ya, betul. Ikut membuat itu gitu. Kalau nanti memang bagus hasilnya kan ada keuntungannya juga Bu ya untuk para dosen ya Bu. Iya, pastinya. Karena kan nanti kan bisa diikutkan pitching, dan kalaupun menang ya itu tadi balik lagi ke yang sudah disampaikan Bu Anik awal ya. Kalau Bapak Ibu juga menjadi bagian dari founder yang akan dirintis, startup yang akan dirintis ini gitu. Dan sebetulnya kalau untuk ada peluang untuk pitching internasional ya, itu usia Bapak Ibu dosen ini kan rata-rata masih di bawah 40. Kalau saya sih udah nggak bisa, tapi yang lain kan masih bisa. Artinya kita gimana kalau bikin satu topik pitching yang bagus gitu. Sebenarnya kalau usia nggak masalah sih Bu. Jadi banyak yang kayak yang halal ini ya,
Halal Co. Saya lupa. Jadi dia bikin kayak platform halal tourism. Jadi semua titik-titik halal itu dia kasih baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah itu foundernya sebenarnya itu adalah dosennya. Tapi yang pergi-pergi itu anaknya dengan Mahasiswa ya. bimbingan dosennya gitu. Ya, Tapi saat nanti pitching secara internasional mungkin kan kemampuan anaknya pasti akan berbeda ya dengan yang punya Ya. ide khusus langsung gitu. Nah, Ya. di situ baru dosennya yang Masuk. mendampingi, yang Hmm. masuk, Jadi Sebagai inventor ya. kan Bapak Ibu dosen punya ide bisa dikasih ke mahasiswa gitu Bu ya? Untuk Iya, iya, dikembangkan. bisa. boleh karena di PPBT pun diperbolehkan. Jadi di PPBT itu nanti dibagi inventor dengan direkturnya. Inventornya misalnya Bapak Ibu. Nah, nanti asal ada kayak semacam surat kontrak perjanjian ya. Kalau inventor tetap miliknya dosen, nanti yang menjalankan si mahasiswanya dengan nanti mungkin pembagian saham atau profit sharing yang sudah ditulis jelas di awal gitu. Itu supaya menghindari Ya, permasalahan nantinya. penyerobotan ya. Ram, Kalau itu Benar, nama aku kok ada dua ya, Ram? begitu sudah besar, nah itu Gimana, Bu? biasanya Kenapa Bu Anik? Namaku ada dua tuh, kenapa ya, Ram? Ibu pakai HP ya ini? Enggak. Enggak, pakai laptop. Yang HP kan aku udah live tadi. Ini masih ada sini. Masih ada ya? Masih kehubung kali Bu? Masih connect kali Bu. Coba. Yang HP ini kayaknya Bu. Iya, HP-nya tadi kan. Oh ini. Ya rata-rata justru yang punya yang inventornya itu rata-rata memang dosen sih. Karena sudah matang kan ya, dan based on riset biasanya kalau dosen itu. Udah mati kok, Ram. Udah Bu. Udah. Nyangkut kayaknya. Ituin aja, apa namanya? Pental. Iya. Ya, saya remove. Oke. Salah klik. Ya. Yang lain mungkin Ya, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan mumpung bukan pertanyaan ya, diskusi aja sebetulnya kan. Iya, betul. Jadi, Ya Bapak Ibu, ini tabel untuk pembagian kelasnya sudah saya share di grup. Nanti kalau ada yang ada yang kurang jelas atau ada yang kurang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Ya, ini mungkin perlu diiniin kali ya, perlu disampaikan juga karena untuk kelas KWU dasar ini kan agak berbeda dibandingkan kelas yang lain ya, karena ini kelasnya campuran mahasiswanya. Jadi satu prodi itu dosennya bisa dapat ya 11 gitu. Nah, mungkin ini yang harus fokusin ke mahasiswa supaya mahasiswa nggak salah ambil kelas gitu. Ini mungkin bisa dibantu oleh pembimbingnya sih, pembimbing akademiknya ya, PA-nya. Ya, ini saya izin share screen. Nah, ini salah satunya seperti ini. Ini untuk per prodi, mahasiswa per prodi elektro, dosennya ada di sini, ada 11, bisa pilih bisa pilih sesuai dengan tabel. Sama juga begitu juga di prodi-prodi yang lain. Nah, kemudian untuk mempermudah Bapak Ibu dosen, ini juga ada totalnya kira-kira ini ada 367 mahasiswa, masing-masing dosen ini mahasiswanya kurang lebih 33, 34. Nah, ini pembagian ini hanya untuk mahasiswa yang angkatan 2020 yang baru. Untuk angkatan yang lama yang belum mengambil atau yang mengulang, nanti bisa pilih bebas, nggak mesti ngikutin tabel ini karena memang namanya di sini nggak ada, jadi bisa pilih siapa aja. Jadi kemungkinan Bapak Ibu nanti akan ada yang lebih dari 34. Bisa aja nanti dia ngambil nama Bapak Ibu karena dia kan sebelumnya mengulang atau tidak mengambil. Nah, ini untuk nama per dosen. Untuk Bu Ulfa di sini ada namanya, listnya masing-masing. Kemudian Pak Ruli, Bu Gadi. Ya, di sini semua pokoknya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang ada yang kurang atau ada yang tidak terdaftar angkatan 2020-nya bisa nanti dikomunikasikan dengan PU2B. Atau ada juga yang di luar data ini nanti bisa dikomunikasikan dengan P2B.
Ini mohon maaf, ini namanya saya singkat-singkat di bawah karena tidak muat kalau dipanjangkan ya Bapak Ibu. Jadi panjangnya adanya di atas ini nih. Kalau di bawah nih nggak muat panjang-panjang, jadi saya mohon maaf untuk menulis nama singkat saja. Nah, itu kurang lebih nanti bisa dicek di grup WhatsApp. Ada lagi tambahan, Bu Muti, Bu Anik, Bapak Ibu? Enggak sih. Oh ya, kalau memang tidak. Paling Pak Rama mau Ya, nambahin gimana Pak sedikit. Bi? Kan nanti Bapak Ibu sekalian juga ngajarnya pakai Learnwise gitu berarti ya. Mm-mm. Nah, bagusnya dikasih aja dulu sekarang biar bisa lihat-lihat. Oh Kalau iya, saran boleh, saya sih, boleh. paling nanti bisa pakai akun saya yang student atau akunnya Pak Rama. Ya, yang student juga ya bisa nanti Ya, nanti di-share di grup akunnya ya, biar bisa iya, lihat. biar bisa dibuka, biar bisa lihat-lihat sendiri videonya seperti apa, lessonnya kayak gimana, baca sendiri. Kalau saran saya sih gitu. Boleh. Kalau di student itu terlihat nggak Pak Rama dan Pak Abi Apanya tuh, Bu? kuisnya, assignment-nya gitu? Oh, kalau kuis adanya dia seperti ini bentuknya. Saya izin share screen. Kuis sih ada Bu, cuman nggak kelihatan apanya. Nah, ini kuisnya. Per siswanya nggak kelihatan, cuman kita sebagai siswa Kita aja. sebagai siswa ya. Apa maksudnya untuk kuisnya. tampilan siswa nih seperti ini gitu, karena pengalaman sih banyak siswa yang nanya ya. Ya, kalau untuk yang di akun yang ini yang kita dapatkan selama pelatihan, akunnya ini kuisnya udah di seperti ini gitu Bu. Jadi ketika selesai lesson belum berubah itu, ininya. Nah, apanya Bu? Screen-nya? Coba ulang Pak, ulang. Di saya udah kelihatan sih, cuma diulang aja. Oh, udah kelihatan ya, coba diulang ya. Oh, pemutihnya hilang. Kenapa ya? Ya, sambil nunggu Bu Muti masuk mah. Ini Learnwise ini yang boleh masuk cuma Rama aja ya? Kita nggak bisa? Bisa Bu, nanti akunnya akan di-share. Akun untuk yang bisa membuka kelasnya akan di-share. Jadi yang bisa buka kelas ini ada 3 akun, akunnya Bu Muti, akun Pak Abi, dan akun saya. Nah, nanti akunnya akan di-share Bapak Ibu untuk melihat kelas mahasiswa masing-masing. Nah, kalau ini akun yang ini yang sedang saya buka ini akun waktu saya pelatihan dengan Wadwaninya. Jadi ini akun student, bukan Iya, akun. bisa buka juga. Akun student bisa buka Bu, nanti saya kirim aksesnya ke grup WhatsApp. Iya, makanya biar apa? Jadi kita udah nggak Rama nggak nyiapin dalam bentuk hard ya? Nyiapin nggak? Ada sih Bu dalam bentuk apa kan sesuai dengan kalau ini kan materi di sini itu kan sesuai dengan Wadwani nih semuanya nih ada nih. Iya. Nah, nanti untuk yang IT-nya sendiri materinya ada beberapa yang mungkin tidak diambil, ada beberapa yang mungkin ada tambahan seperti itu Bu. Jadi nanti mengikuti dengan modul yang akan dibagikan oleh Bu Muti. Oh gitu. Oh, dikasih juga hard yang kayak dulu lagi. Oh, kalau hard mungkin enggak, tapi softnya Bu. Oh, hard copy enggak ya? Soft copy ya? Soft copy ya, tapi dalam jadi materi satu mata kuliah ini habis ini. Ya. Sekali masuk ini, sekali masuk ini gitu. Jadi kita udah ibaratnya kita tinggal baca itu aja. Ya. Nah, ini yang kamu sampaikan ini sama nggak sama yang di ini? Kira-kira cuman hanya cuplikan-cuplikan aja? Sama Bu ini materinya. Kan pertemuannya itu kan ada 14 kan? 14 kan? Ya, jadi misalkan di lesson 1 atau di lesson 2 atau lesson 3 dan seterusnya itu enggak mesti habis di satu pertemuan Bu. Jadi bisa beberapa pertemuan nanti sesuai dengan materi yang sudah diatur di range oleh Bu Muti. Nanti misalkan di materi satu pertemuan itu kira-kira harus berapa yang selesai gitu kan? Mesti kan udah bisa ketahuan berapa waktunya dan materinya berapa gitu. Ya itu yang mesti clear. Di lesson 2 ini misalnya ada 6 sesi. Nah, nanti
Apakah ini akan habis semua atau tidak nanti ada Dia berapa lesson sih? Dia ada 8 Bu. Yang important tuh ada 8 lesson. Jadi kira-kira dibagi 2 aja ya? Tiap lesson. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya kan Tiap nanti kan lesson ada sesi. kita kan mekanismenya kan ini ya Bu, via Zoom terus nih setiap hari Kamis. Nah, jadi karena via Zoom terus kan nanti pasti akan diiniin ya dari pusat. Jadi kita semua akan seragam sih kalau untuk materi. Kenapa nggak satu aja? Iya ya. Ntar nggak enak ya. Karena akunnya Bu, akunnya cuma ada 3. Enggak, maksudnya gini. Justru karena Zoom ini kan lebih efektif satu dosen aja. Iya, jadi pertama itu kayak Rama aja terangin sendiri 350 orang. Oh, memang nanti metodenya begitu Bu. Jadi nanti metodenya kan kita Zoom nih kayak seperti ini nih. Di awal. Nanti misalnya yang pertemuan pertama yang ngomong Pak Rama misalnya nih. Nah, terus nanti paling kan ini kan materi sebentar ya karena kan mahasiswanya kan juga diharapkan memang sudah melihat sebelumnya, tapi paling di reminder sedikit lah. Nah, kemudian langsung masuk ke break room. Enggak. Sebenarnya kalau udah kebanyakan mereka sekedar hanya ini aja nggak didengar. Kalau saya kemarin buka semua, mute buka, kamera buka. Jadi kalau dikit bisa kontrol, terutama ujian ya. Kalau kuliah saya nggak yakin ya mereka dengerin semua. Ya kan? Kalau yang sekarang ini gini Bu, mekanismenya supaya anaknya juga tetap ngerjain ya. Jadi tadi kita kan ada 100 menit ya KWU dasar itu karena 2 SKS kan. Berarti sekitar 30 menit itu penjelasan materi, sesi dari pusat. Nah nanti setelah 30 menit itu akan dibagi ke break room yang isinya adalah bapak-bapak ibu semua. Break room itu seperti dibagi gitu loh Bu. Ruangannya. Awalnya itu kan kelas besar. 367. Oh, iya. Begitu setelah selesai materi langsung bagi ruangan berdasarkan ke Bapak Ibu. Nah, di ruangan itulah nanti langsung praktik Bapak Ibu yang membina gitu. Misalnya materi pertama ini tentang tadi asal jangan internetnya kedat-kedut aja ya. Kenapa Bu? Asal jaringan internetnya. Nah, kalau jaringan internet kalau di kita sih mungkin bisa ya, tapi yang mahasiswa sih nih yang saya juga agak dakdikduk karena mahasiswa kan nggak semuanya internetnya lancar ya. Iya. Nah, paling nanti kontrolnya di LearnWise-nya Bu. Di LearnWise-nya kan nanti kan yang belum mengerjakan kan pasti nanti di assignment-nya kan 0 kan. Nah, nanti selain kelas virtual. Nah, untuk supaya dia mengerjakan dia kirim pakai apa? Google pakai Form. LearnWise itu semua, Bu. Pakai platform LearnWise itu semua. Oh, kita belum pernah nyoba loh platform. Iya, nanti gimana? Di terakhir akan ada sesi untuk kita semua coba akun LearnWise, Bu, di hari Jumat. Ya, kan kayak kita mau kayak saya kalau pakai ujian kan pakai Google Form. Ya. Nah, udah ini saya maksudnya udah kelihatan kan nilainya langsung jadi kan. Nah, yang kayak gitu-gitu platform kayak seperti itu kan harus hari Jumat nanti diri, akan harus kita adaptasi lagi. akan kita trainingkan juga di hari Jumat untuk penggunaan akun. Oh gitu. Ya deh kalau gitu. Ya, thanks. Oke, siap Ibu. Yo. Mungkin ada tambahan lagi atau mungkin ada saran dari Bapak Ibu gitu mengenai bagaimana supaya lebih efektif mekanisme perkuliahannya? Ya itu dia emang harus kalau kebanyakan justru nggak efektif ya. Mereka dan pakai nggak gini. Jadi sekarang gini, harus ada IT harus ngeluarin SOP ujian, SOP kuliah. Soalnya kan ya kita sendiri aja juga nggak ngeluarin kamera kan. Kadang-kadang kita apa gitu tata keramanya untuk kuliah Zoom itu. Gitu. Yang terang kemarin saya ngeluarin SOP saya tata krama ujian pokoknya nanti semester depan kamu ujian pakai kaca belakangnya. Soalnya kita juga nggak tahu dia ngerjainnya rame-rame. Saya pakai Google Form.
laptop sama HP. Dua-duanya dihidupkan, HP untuk lihat kaca belakangnya. Jadi nggak ada yang kerja sama rame-rame. Udah pakai Google Form juga kalau dia rame-rame ngerjainnya juga kita udah shuffle kan. Udah deh. Ya. Kalau saya ujian itu masuk ujiannya di SCE. Jadi mereka nggak akan bisa ini, soalnya kita acak kalau saya ya. Oh iya, saya juga, saya masuk ini di SCE juga. Iya, kalau diacak anaknya nggak akan bisa itu, waktunya terbatas. Iya, saya juga acak. Satu soal 2 menit. Itu nggak akan waktunya juga terbatas. Tapi yang namanya tetap ada kemungkinan mereka rame-rame ngerjain kan mereka bisa baca. Pertanyaan ini jawabannya apa gitu. Diacak, emang diacak. Nggak bisa, pertanyaannya itu nggak sama, diacak. Beda, iya, saya juga diacak. Misalnya satu nomor 5, yang nomor 1 sama yang lain nomor 5, saya juga di shuffle gitu. Diacak. Saya tuh soalnya ada 24. Iya, saya juga soal ada 60-an, saya 40 menit. Ih, nggak bisa. Masih aja, mereka jago mereka. Jago, tetap ada celahnya. Kalau mereka rame-rame dalam satu ruangan, bisa mereka. Dalam Mungkin satu ruangan ya mereka ya. Kalau itu ya Bu ya, kalau bentuk soalnya itu seperti teori. Nah kalau untuk KWU dasar ini kan lebih ke arah praktik karena UTS. Iya makanya. Oh iya ini praktik makanya. UTS makanya kan lebih praktik, lebih maksudnya gini. Kalau yang malas banget. Kalau yang rajin banget gitu ya. Iya. Nah how to control that gitu ya. Nanti kan di UTS itu kan bentuknya itu kan yang tadi ya, yang kemarin dijelaskan oleh Bu Anik, Prototyping Expo. Nah, untuk UASnya pitching. Nah, karena ini kita memang ke depannya itu adalah practice venture, jadi selalu by team gitu, karena kan bisnis kan selalu bergerak bersama tim. Jadi nanti kita juga menilainya pasti akan tim, walaupun di satu tim itu pun kita juga bisa berhak untuk menilai berbeda antar individu di dalam tim itu. Itu nanti ada nilainya itu ada 2, ada nilai individu, ada nilai tim. Kalau nilai individu nanti akan terlihat saat kuis, Bu. Kan setiap pertemuan kan ada sesi kuis tuh. Nah, di kuis itu kuisnya kan, yang buat siapa? Sini juga kan? Yang tadi itu kan? Iya, semua dari in English. Iya, tapi bisa disetting sama mahasiswanya dengan Indonesia, Bu, bahasa Indonesia. Ada settingan untuk bahasa Indonesia. Oh iya, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah clear. Oke. Jadi soalnya pasti akan milih bahasa Indonesia. Iya, pasti. Pasti udah milih gitu. Oke. Tapi mungkin bahasa Indonesianya akan agak sedikit baku ya. Translatean Google. Translatean dari bahasa Inggris. Kayak misalnya VP Canvas, kalau saya lebih prefer milih dengan bahasa Inggris karena jadinya kalau bahasa Indonesia artinya jadi aneh gitu. Raihan gitu Raihan. Gain pain kan kalau kita ini jadi Raihan. Terus kayak gitu bahasa Indonesia yang baku. Nah, oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas perhatiannya. Besok kita kembali lagi jam 10 dengan materi lesson 4 terkait dengan bisnis model. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.